फ्रेंड्स आपण 2 मिनिट जानि परिबे आपनकर YouTube चैनल मोनेटाइज होबो कि नाही नहले आपण मास धरी परिश्रम करथुबे जेतेबेले आपण YouTube को मोनेटाइजेशन पय अप्लाई करिवे YouTube आपनकर मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दबो सेतेबेले आपण भाबिबे जे मो मोनेटाइजेशन अप्लाई पूर्वरु कोन पय मो चैनल को निजे चेक न कर आज मु आपनको दुईटी जिंस कहिबी आपण जेतेबेले YouTube को मोनेटाइजेशन पय अप्लाई करजुदी YouTube आपनकर चैनल ले कोन सब चेक करथाय तापर सेकंड हैला कोन ना आपण निजे केमते आपनकर YouTube चैनल चेक करिवे जे आपनकर चैनल मोनेटाइज होबो कि नाही तो दुईटी इंपोर्टेंट जिंस रहिছে आपण वीडियो टी ध्यान से देखंतु ओके तो प्रथम आमे जानिबा आपण जतले YouTube को मोनेटाइजेशन पे अप्लाई करंती YouTube आपनकर चैनल ले कोन सब चेक करथाय तो ए जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी मो मनरु को नाही एटा YouTube तार ऑफिशियल वेबसाइट रे मध्ये पूरा दर्शाइछि ओके तो एठी देखंतु लिखा जाइछि व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल त माने YouTube कहूछि कि आमे आपनकर चैनल ले कोन चेक करथाउ जतेबेले रिव्यू करिथाउ एठी आपण देखुथबे लिखा जाइछि कोन आवर रिव्यूअर विल चेक योर चैनल एंड कंटेंट अगेंस्ट आवर पॉलिसी since they cannot check every video our reviewer may focus on your channel तो माने YouTube कहूछि कि आमे आपनकर प्रत्येक वीडियो को देखिबु नाही आमे आपनकर चैनल को देखिबु एवं किछि वीडियो को आपनकर देखिबु एवं सेठी स्पष्ट भाबे तार जो पॉइंट मध्ये एठी मेंशन करा जायछि तो प्रथम पॉइंट हम चेक करिबा मेन थीम तो माने आपनकर जो चैनल लो मेन थीम कोन रहिछि कि आपनकर जो चैनल लो मेन टॉपिक कोन रहिछि आपनकर चैनल आपण को टॉपिक ऊपर काम करछन तो सेटा को YouTube कोन करबो ना चेक करिवो तापर सेकंड पॉइंट हम चेक करिबा मोस्ट व्यूड वीडियो त माने आपनकर जो चैनल लो सबुठारो अधिक व्यू जाइतिबा वीडियो को मध्ये YouTube चेक करिवो जे आपनकर जो वीडियो रे अधिक व्यू जाइछि सेटा ऑर्गेनिकली आपनकर अधिक व्यू हेछि ना आपण कोनोसी वेबसाइट हो किबा कोनोसी एप्लीकेशन ले हो किबा आपण कोनोसी थर्ड पार्टी ऐप रु जाइकी आपनकर जो वीडियो रो लिंक देकी आपण कोन करछन ना व्यू को बढ़ाइछंती तो सेटा को मध्ये YouTube चेक करिवो तापर पॉइंट हम चेक करिबा न्यूएस्ट वीडियो त माने आपनकर चैनल जो न्यू वीडियो कोन रहिछि सेटा को मध्ये आपनकर चैनल ले चेक करिवो जे वर्तमान आपण को रिलेटेड वीडियो बनौछंती आपनकर जो अधिक व्यू जाइथिया वीडियो चेक कला आपनकर चैनल टॉपिक को चेक कला तापर आपनकर चैनल न्यू वीडियो कोन रहिछि वर्तमान आपनकर चैनल आपण को टाइप रे वीडियो अपलोड करछंती सेटा को मध्ये YouTube चेक करिवो तापर पॉइंट हम चेक करिबा बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम त माने आपनकर जो वीडियो रे किबा आपनकर जो चैनल ले सबुठारो अधिक वॉच टाइम कोउटा आसीछि सेटा को मध्ये YouTube चेक करिवो जे आपण कोनोसी फ्रॉड तरीका रे हो किबा आपण कोनोसी स्कैम करी हो किबा आपण कोनोसी वेबसाइट रे हो देकी आपनकर वॉच टाइम तो बढ़ै नाहंती तो सेटा को मध्ये आपनकर YouTube चेक करिवो ओके तो तापर पॉइंट हम चेक करिबा वीडियो मेटा डाटा इंक्लूड टाइटल थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन देखंतु आपण जो वीडियो अपलोड करूचंती सेही जो वीडियो रा आपण टाइटल कोन दउचंती किबा आपनकर थंबनेल कोन दउचंती किबा से जो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले आपण कोन दउचंती वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले आपण जदी कोनोसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लिंक दउथुबे किबा कोनोसी स्कैम रिलेटेड जदी लिंक दउथुबे सेटा को मध्ये YouTube चेक करिवो तो सेति पय आपण निहाती सतर्क रहिबे जेमति कि आपनकर टाइटल ले जहा थिबो आपनकर थंबनेल ले सेया थिबो एवं आपनकर डिस्क्रिप्शन ले मध्ये से रिलेटेड ही कीवर्ड थिबो आपण जदी टाइटल ले गोटे लेखुथबे किंतु आपनकर थंबनेल ले आ गोटे थिबो आपनकर वीडियो रे आ किछि थिबो त माने आपनकर टाइटल सहित आपनकर वीडियो रे किछि भी सामंजस्य नथिबो सेमति चलिबो नाही आपनकर टाइटल ले जो रिलेटेड लेखिथिबे आपनकर वीडियो रे से रिलेटेड आपनकर वीडियो थिबो एवं डिस्क्रिप्शन ले मध्ये से रिलेटेड आपनकर कीवर्ड थिबो आपण जेमति डिस्क्रिप्शन ले किछि भी स्पैम करू नथिबो ओके तापर पॉइंट हम चेक करिबा चैनल अबाउट सेक्शन देखो YouTube आपनकर चैनल अबाउट सेक्शन को मध्ये चेक करिवो जेमति कि आपनकर जो चैनल को आपण ओपन करिवे मोर ऊपर क्लिक कले जो आपनकर डिस्क्रिप्शन लिखा जाउची तो से डिस्क्रिप्शन टा को मध्ये YouTube चेक करिवो वर्तमान सेटा कोन हेछि ना मोर ऑप्शन हे हेछि आगुर सेटा अबाउट ऑप्शन थिला कि आपण डिस्क्रिप्शन ले कोन लिखिसंती आपनकर चैनल रिलेटेड आपण किछि लिखिसंती कि नाही आपनकर जो अदर सोशल मीडिया रहिछि तार लिंक आपण देइसंती कि नाही सेटा को मध्ये चेक करिवो आपनकर जो चैनल लो आपण बैनर लगेइसंती कि नाही आपनकर चैनल ले आपण लोगो लगेइसंती कि नाही सेटा को मध्ये आपनकर YouTube चेक करिवो सेति पय आपण मोनेटाइजेशन को अप्लाई करिया पूर्वरु आपनकर चैनल एई जिंस सब निहाती चेक करनेबे जोटा कि YouTube आपनकर चैनल ले चेक करिवो आपण चेक करी कि निहाती मोनेटाइजेशन को अप्लाई करिवो नहले आपण जदी किछि भी चेक न करी कि मोनेटाइजेशन अप्लाई कर दुजंती YouTube देखिबो आपनकर चैनल को रिव्यू करिवो जदी भी किछि प्रॉब्लम होउची संगे संगे आपनकर चैनल कोन होबो ना मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देबो आपनकर मासर परिश्रम पूरा वृथा रे ही पळेबो तो ये गला YouTube आपनकर चैनल ले कोन सब चेक करिथाय आपण निजे केमति चेक करिवे आपनकर चैनल ले सब ठीक ठाक अछि कि नाही तापर जाय कि आपण कोन करबे ना मोनेटाइजेशन को अप्लाई करिवे ओके तो प्रथम पॉइंट हम चेक करिबा अदर सोशल मीडिया कंटेंट देखो आपनकर चैनल आपण निजे जाय कि चेक करिवे जे अदर सोशल मीडिया रे कंटेंट किछि आपनकर चैनल ले अछि कि जेमति कि Instagram हो कि आपनकर Facebook हो कि TikTok हो Snapchat हो जे कोनोसी अदर सोशल मीडिया कंटेंट हो आपनकर चैनल ले अछि कि नाही आपण निहाती चेक करनेबे जदि भी कोनोसी भी आपनकर चैनल ले थिबो गोटे भी जदि थिबो ताले आपनकर रियूज कंटेंट पळे आसीबो आपनकर चैनल मोनेटाइज होबो नाही
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଭଲସେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କରିକି ଯଦି ବି ଅଦର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲୋଗୋ ବାଲା କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆଗେ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଯାଇକି ତାପରେ ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରଖିକି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମନିଟାଇଜେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜେସନକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜେସନ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ରିଜିନ କଣ ଆସିବ ନା ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ ନା ଅଦର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଗେ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଓନ୍ଲି ପିକ୍ नो ହ୍ୟୁମାନ ଟଚ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ କ୍ରିଏଟର ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଚେକ୍ କରି ହଉନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଯୋଉ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ଫଟୋ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନିମେସନ ଫଟୋ ହଉ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନିଟାଇଜ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମନିଟାଇଜେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଜିନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବେ କୌଣସି ଫଟୋ ବାଲା ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କିମ୍ବା ଆନିମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ ସେଇ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପଇସା ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟାର ତାର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିକି କିମ୍ବା ନିଜର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିକି ମିଲିୟନରେ ଭ୍ୟୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଇସା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନକମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ସେମ୍ ଟାଇଟଲ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅପଲୋଡ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମ୍ ଟାଇଟଲକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅପଲୋଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବାରମ୍ବାର ଅପଲୋଡ କରିବେ ନାହିଁ। ତ କିଛି କ୍ରିଏଟର କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଗଲା ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଅପଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଡବଲ ଥର ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ରିଆକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓର ତଳ ଭାଗରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉପର ଭାଗରେ ହଉ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 25% ରୁ 30% ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଦର କ୍ରିଏଟରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି 70% ଅଦର କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଦର କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫୁଲ ରଖିବେ ଏଇ କଣରେ ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ କଣ କରିଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେଟା ଥିବ ଏବଂ ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ ଦଉଥିବେ, ସେମିତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନିଟାଇଜ ହଉନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପାଖାପାଖି 20% ରୁ 30% ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି 70% ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଅଦର କ୍ରିଏଟର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ସେଟାରେ ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆରାମସେ ମନିଟାଇଜ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ରହିଛି ସେମାନେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇ ନପାରେ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଟାରେ ଆପଣ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଟାରେ ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ମନିଟାଇଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବେ, କମେଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ହବ ନା ମନିଟାଇଜ ହବ। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଟଚ୍ ରହିଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ହ୍ୟୁମାନ ଟଚ୍ ନ ଦଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ହେଲେ ମନିଟାଇଜ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କଣ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ। ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ କ୍ରିଏଟର ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଆର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହବ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆରାମସେ ମନିଟାଇଜ ହବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଏସ ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଡବଲ ଥର ଅପଲୋଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜେସନ ହବାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ବ୍ଲଗିଂ ଆଉ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗିଂ ଆଉ ଯୋଉ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ମୋବାଇଲ ରହୁଛି, ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି, ନିଜର ଫେସ୍ ରହୁଛି, ନିଜର ଭଏସ ରହୁଛି। କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଭଏସ ନ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ସେଟା ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପଇସା ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଫେସ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଭଏସ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ
पैसा इनकम करेंगे और आपंकर जो फेस वैल्यू बढ़ो और आपंकर चैनल ब्रांड वैल्यू बढ़ो। आउ जब आप एआई रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर जदि भी आप निजर वॉइस न दौरान निजर गोटे यूनिक स्टोरी दिंतु जमी से स्टोरी को अन्य मैंने कहीं भी यूज करुनथे आदि से स्टोरी को समस्त यूज करुवे से वॉइस को समस्त यूज करुवे से इमेज को समस्त यूज करुवे तो यहाँ आपंकर कौन हम ना गोटे मास प्रोड्यूस कंटेंट भाया लगे। जदि आप एआई रिलेटेड चैनल आपंकर रही आपंकर स्टोरीटा यूनिक रहा दरकार निजर स्टोरी रहा दरकार ना निजर जब वॉइस दौरान तो आहरी बहुत बढ़िया आपंकर चैनल मोनेटाइज होबार किसी भी प्रॉब्लम हम ना। तो यूट्यूब रिलेटेड आउ किसी भी क्वेश्चन अच्छे आप निहाती वीडियो कमेंट करेंगे। जब आप मो चैनल नुआ अच्छे चैनल सब्सक्राइब निहाती करने पुणी देखा आउ एक वीडियो जय जगन्नाथ।